Assalamu alaikum, Mariam Soninko, Mariam Soninko Anterinkano. Odo Sukuni, Gambana du monde, Gambana international. Odo Gambana Khbarnu al Katra Hadi, Khamareme Traoré Ousmane, Soninke facile. Adi Rohone Demba Traoré, Gadanga Demba transfert, Agabakodanga Testainga. Donc, Lenki Odo Khbaru Bekiri Katraya, Anankema, Ikasa Punyaburu, no Kunyoguni Hinan Tonyani, donc Oimur Hamasorobini, no Hungeni, il a Muswar Tungonundua. Sorobeni kha intention ko sapngani nervantongani ila ya tahonu quoi donc fa ke couleur dunya kin khaya ananke ma leku kuy mi falle donc o jopanti modibugu comme hagatu mo kebeya fanga kebe de be dononga tafa khayungumanga agsarale dononga Mali de bebe torongedi dramani role galeri balenya no dala kono gamana lumu gamana renano ganati iwilada ni mutu ganati ubake komaru de bugu nyangi kemfale khibare kikinye mali fanka. On a tangi dononga, on a dit Kumbandao, comme Hagatu Mobe, Tafaha Ngumani Saralen Dononga Fonea. Donc, Rabaning Katakabua, Anankema, Habunko, Edikitumba Golemuria, Golen Tangakati, Anankema, Selbabia Katankenga, Mogod Noka, Kanyaka Kadanga, Anakema, Songaneke. Sensibilisation, no kilunguli, no Gonyanki ten changé, na dekane dome, Odo Imbinkumani dome. On a gritononga, on a fait Kati, Anakema, Atarongane, Goinit, Odo Yugosega, Okisum Yugosegani, Aga Goinitia, Anakema, Agadi, Rohamanta Kewori, Anakema, Gani, Aganimo, Ado Watch, Aganamo Kebea, donc Mahagadi impression in Kunoya, Ribarek Yamokebe, Gilgil Gani, Makatuacha, Osunatarinka, Domea. Odala konrada gamana le projet nya kimfa le projet tanania lini film raoudou film yogo bakala gana kite kubuto no la vient kurasonoro atongeni almami moksef kengakam inshallah voilà kondu yani maramu ogudangi kuladunga wachike ngona tankati anake ma likuku yime ketangenga koma ngor kon khada mo kebe modibugu kunga anake ma ku wax dangindo dilenke ngebe dononga ndeberi dononga anake ma tafaxa nguma charale donc igati o fabe kebe yimbe kara anake ma félicie soro dare me nyakita odaga masalanga domea anake ma reme geto nyani banjugu sisoko donc banjugu sisoko kerbare a jonga a jope kamoro ha debeke kerbare kamoro. Salam alaikum Ousmane Soninke facile ça va amoro ya anti komi jareke idaga sindire ganya donc idaga sindire reke bo iga khalis nun kini jareke inantani kini soronga bo jareke gira sigi daga kato fa batu ne yogonu gira shigane sisoro nantada ngani komo kuyenya nike shigane tada ngana ati ke heti komenta komo kuyeragana ati boyti kena ko nanti komo kuye shigane tinno ati ke diga me otaka se fenga nan kaso nanti c'est interdit c'est marako. Donc ranke ngati jawar nyanda ngrana konno on verra ngarboga seda donc serene buga daga gendarmerie ra gendarme ko khiri adiri boy gari da jare ki da menote ida daga donc après sinde ke jamanga sanki jaran ko gri daga gendarmerie ti pour que na jare ke na libéré bo chef de brigade ke ti danga ti no ati pas question parce que ke diga me interdité ni on nyan ko tenkama donc jare ti na konno parce que rantina ko bo c'est là ko mbega ta na ko on verra bien. Donc jawaran ko ida moyen sunya y kontuna jareke kita ga kura liberné bo gendarme gura jareke degu gara degu soro be ngara wara golleke bo adi suto kon kini chef de brigade ki da kun to kon chafa bo enquête nga kun kam mayrini garaga bo ken no gondi jawarnu ko igoto ida ga katti mpa batu guneke igara kebe blessé Félicie soro ita da ngana dugoti da ngani pour que jarenga liberné mo gombe ya ti ki gani rakello se feke jarenga liberné parce que ke mi menjengeni jareke mais jarenga digame ke be ko c'est interdit celle-là ganani en condition ganani ke digame me ganta ko ni debe ke khati aga gana ke la idun kinya jareke problème ta a liberté war gani gidam di ka musagata jare mo liberté donc ira la idun ta danga après fili gira da kati igidanu parce que ke fa ba douani famille ke me sokhirse donc adi sukaf me na mo konkida boyti problème tay ira la idun kinanga kenke usuambana daga kati chef de brigade nganati okuti yanali na jare liberté o ira jare libéré jare ndegika donc jare ndegika uronga rota donc debigu munku ido jaru ku do modi muku ida mekafu ida ga réunion de bari go iga réunion de bari kebe kamma kennia ina fera kutu gambana remu donc ina fera kutia tous les moyens il faut qu'il ait éliminé donc ida soro ndam tantonya ko calculer ni to gonun kini ile munu nanti uronga na rota hada ma wonga sago kana ro dibendi donc kusoro jatu yore hibe no kalki to gonun kinia Cheikhna Koulibaly ken no ko bayre menya ado Cheikhna Sissoko ken kono fa batu gunne yogo ado Hayra Koulibaly ado Bouye Diarra ado
konko kulubali ga tina dangani hatuma baba donc ida ko to gonun kinia do filisiso donc le mun ko kete watu filike masala ni gida nyagare le ganya donc yogonu daga sigi na dugu daga dugu jungo be pour un poto be ga nga ampulu nda marsene parce que courant ngode beke donc courant na ro poto no ko sukuminia donc kem poto be ganta komuni bitenga do no daga meqiyere nya donc agarni nyino nga igara wartan ni renu kayndenga bo akenta ati danga ati franchement ati ko ati kama kaynden cire annal la kenjinu bu bane anga sirebe kana gana mo ganga gara ga wore min donc kenna tagalle ma ko nya bonondi no do mena akenki mpama jamo gara ke akota donc iti wonya nya mornu aga dangi atani igiri da halle donc ida yin ko la nga ida boto surobe nu gani khadi ifa banu lemunu nakati ni no ifa banu fili andi surti ke français donc na fofo nyangi de mi ga kay sinu kitana mi ga retraite har lenki adresse num pa no kuni kuri no jurni no nya donc voilà ida fonda barta kebe gal lingida donc ga garanto nyani fofo nta musu nege la qendi fankege iwa garna erenyo jonge be batunu be ga tawu dono wuladi nasara khir sunda ko yananti fofo nta kama ka debe jawara su ga kedebe alliya modi ga kedebe alliya anda kusuro nyera serebe ga madunge kusuro tagalle ma ko ga tikebe ntanya ni be madunge kengallenga anga girnu ko wanya nan nyoko mutu anga daga na donc ulad nasara ko ndaki akoya Ari, bonjour, aussi sur au fin domé, bien évidemment, que Ribal Gamodave, Ribal Datade, Ribal Roté, ou nous là, en info, quoi, que fait, Ribal Kenya Morodame, en attendant fat en face, Sarabanto qui n'a Ribal Kounia Morodame. On a un problème très grave, donc on a Duna Suna Wari, Duna Natu, parce que Soroniani, Intakana Allah, Intakana Fare, donc irinonyo debenga ura musala hanyangida itagudo bate lenki isi ndasirono migano katu ube ona nyidanga ni komo ona nyidanga ni fallanko obre mumanchu oti kenya lantanyana donc iti wacha ke kengantanyana ona ga sukarni adubare debi gumenyi mera kenya ndakenko anati kati karaba indati anati wakenga makara kibare manyime keni debi gumenyi mesi ferannenya debi gumeke atogonyani dama ngosi jawara donc akenyi messe feneki ana lemunun tinna yo akura kati kitana kari ndete o makati kitana te wakati kama karakbare manyeme donc hay lenki o ku togonun kinin tenyani am nkedin kapale may go were abdallah kulubali ido ku togonun mutu bol kapasuro karagati karabange nanti o kwani bone mara haba suno ku mu filla yere boy mediga meto ko andake gambana khibaren traité France moga khibaren jo fandi karankoy donc nakara ko contaminé bo iga bara komao voilà yo kundunya ni omare me ado kapalema banjugu sisoko donc wache ka tankenga ankat man kapo mara ke khibare ya ke dilenge khore ke debere khadebenga ankat man kapo mara onanke ma okakino auditeur nga iga terengana iga kat famille kita golleke ya donc romengara ko ngandanga mobe khibare nga passé kundwa donc après jawaranu ko ida me kafu bo ida harene kati ulad nasra khirsuko iri bo igari ida koy jawara nonga nanti jawara honta jawara maganonga honta modi maganonga honta qabila suma gadde wekedi aga danga kubenu aga ganne guntenge aga tagawi nyana fallanko kengani gambana kafonga gambana soro iya honi nginyeke iya honi debeke donc jawara ge bega ke debedi alli dia batte modi ga ke debedi alli dia batte donc angana ille tin gari ma gara kun katu donc si c'est comme ça ana qura gara taqif ndaga ma gaire bo jawara nu agana ngiri agana alla sago saga gambana soronga igiri idi kitungari halle ida alla sago saga gambana soro kenda ngem palle ida kayitinu dabare ni signé na koya nanti digame ke c'est interdit antara ko nas kebe imbe nas ra girsenga uga nyimini debebe gatino ngana kubonni ayane kubonni mairie donc atiki an ko bonni mairie ngala prochaine fois ki digame anyalle min anya khirsanya yagare agana mugi laqesu antelle kaso nga digamo hillintay donc kayiti non ko ni dabar ki xanne kama bana nga tele ministre de justice bana nga to ko ben gouverneur maga donc iwa bana de ministre de l'intérieur iwa copine to ko odebeke medi quoi mairie maganonga donc kunu yanta bo daru ida harende nge kingi debun kutu parce que tandumero debu tumene kingi oku debu tumé contene kara mortene côté caravane ke su tandume ke su ni mali côté donc iri nanti iri foko osoro kunandunge komao iri xanne ni Kenya osoro nda ko ya nanti ikumpeti komo jawra mi kun laga
jawara debita ko teheti yere ikunga yana ser dangane kome donc jawara nuku ibutu yille di palle idagante iga bugu igaro malingiye donc ida ojonu dabari nanti kenyani bo ogama dunge komago jawara ndebe nyagani debe sui ogana yagare muru dono nga yegu imma kinoi et au magari debout et puis voilà. Autre problème c'est ligana to kum magari debout, il y a pas de problème. Il ram magaro ga debe. Bon aguri sudanga ke nanti o debe ke jawara kallehe. Imme da kenke jumu jawara su angari mo be daru akunanda ngani andamugo. Modi gano ngana angari mo be akunanda ngani andamugo. Gachmangweli o ari o wankunino wa tigan o amaman. Ribatana bego kumakan kumbando o dala kono o dala ribale ke kono nanti gamana lo muga mana o renano miside noro me futu de nya didin kenya ribale ke tenge kat motan fanka ribale ke tenge khabu au selbabi wacha o do imbin kuma ne dome imbin kuma ribalu kun kam mo wacha wari demba yo digamu ngo dimugo ribare ke bego maka ku hakketni su katti kumbando ya yo kenya mankange begnya miside ke no manenya yo kebe gnya kumbando keke resum dem kemme wala duna no ke bawoni yo gambana ko mun ni mangri di misiden tagani khalsi mbagandi nasu deberi yo xawgum dem kebe me wala duna no ko du siti wandu fi yo du lada modini beni ga kumbano no ko itikmi ku nyaga saliti miside ke sembe yo ken kota kunga mankanye ke nya kota be yo do driye ke yo guma Allah go do kisu guma ran kateng nya kota ke be manne nya kenni gambana ko mu nyani salinti miside ke akota yoy matante jamangirti falle ken jamanka aka kappa kubeni ga kumbano no ke dungante nga rokhma kanta ko ngai dungante nga koma ko nga iga pin koma ko mulla daga na ido kumbando kubeni ga tinida marano kuna complot si dome kungi utiliser ne kat gambana ko mu ko kebe yo ken kunga ido almamli igedo gambana ko almami ken miside no ga salini idi yonto bakka salle iti ma kella da modi yaga salliti miside be fo ganta dangne miside be agama fombe agama baga dang yo kenya donko mana nyan gumaran katte yo khalla do kiskenga yo nondono soroli di fata bakame kem falle idi khabu autorité contacté khabu autorité li adi mutam do tumu wutu nandigi wutu nita ko ndi garda vinga khabu noko fumbe gatele ma koye dagna li do kanta kere gir nanta henga yo finalement khabu akor fi kere glene ido khibar ko dak selbabe yo gi jow fe selbabe khati kebe nya do no serem dem kemme wala parce que almami ke ati di kotwa ati yumunyeri ya kenya gidi kotu yo juge ke mi ger kem fayi ada tani fayi ma wimme makatani est ce que ken hadem remme ya yumunyeri ger kotu yo nondo no juge keti yo kun batran khibaru nya kun batran digamu nya ido khibaru kuna nyille katti khabu yo ken ko ngai do fike da kat khabu yo harbisa fike fa fe fin khabu yo iti dang mercredi su inari ini tokoni saf ina présenté après bana suna ile katti khibare harbisa tim bugut kenya ke kem dem kemem demorin abada du site wan khibare ana nyam khibare fe yo kundunya ni okapalema wartisi yimbin kuma mama ando baraje harna jiken toko okona girdono kunga ona fambe katti anakema dramane khore kunga kum khagatu mogobe debe yani akefini mali jamane nya dramane khore kunga omare megwani okapalema nankema gambana ko sere atinti ladamba ne ata anankema debe mu manchudu classé ado debe mu manchu woreme debe mu manga asukefi iga gajana atinti ladamba ne anankema idi anankema shutwara ngutei anankema debe nchu butei ado debe nchu wana mewacha anankema green kite dramane khore donc mare mebega reportage ne borodanga o gidanya khare yani Maguette Konaté mare musoni ko ado soni kan xanne mukano ke ko xibare be go maka pour na kinyanda kay yo agiro dangati dramane khore ya yo ko waxat dangin to ko ko xadang mo ko be o mare mukko ni ga dononga ado ta xalle moko yigeti inta xalara le mawo yo yigeti danga ñi ñoku benigi i maxay ini kinia beri o ceketa comme iganta xadungene ko ma ko ñi ñoku di kinie parce que gidunge ko ma ko quoi yo
kebe o ta xale mo guma faamu puisque ñi ko beni gi wuti gi kinni soro ko yi soro ngata li muru gi kinniya ku ñi ñoma xawani muri mi puisque xallu fati ñi ñoku ni leta nya xalle leta nyankata ñi ñen kinni sere ayankata bak sere mo ay yo gelli o fa ba ke do ka o kena ken lara le ma ko kutu ido iso ita xale mo kuna ha ken do sara nga lixiye ñana kam lixiye fatama ida lixiye ke façon ci ñen a kisimere nchare iti manchi eserna magadaga sebega daga ina amand lankama debem pofosu akent fendin har wakat dangin to ku lemmen de khalsin khaya danga na deni bank mbege feti sere khalle asu khalle nyageni khalsi ke fay dono nga harsi mudugena khalsin kini o mare nyugo ke iyo keni purna koy gambana remenchu nanti lenki anganati antlara lemma ko nga ina likhnan debe no angati anta hagare ina likhnan debe no anga tante fo debe fu be gante tel do alla ki ina likhnan debe no yala okay fabe de man debe kenga koyni osoro koy nanti ina kawana likhya in kawana toro in kawana fini nyenge fu be ni gante kawani nyenge yo maremu kenyano makay kat khayna ko khadanga yo ko khaga tu mo be koy danginte ke jugement de bari khay jugement de bari khaya o ku fa be ki garni adi avocat li soro nakati iri igarni me o akale mo ku garni iri camion nya faganalli am pungu ke mesere serbe gere khay pour na li 15 jugement yo wacce ke nanginga pour que na koy khay nanti soro ko beni ganyi dibate nga fet nanti kunyi me bana soro nyande o kuy me soro ngo ke fina anonga lanti ni gambana sere parce que gambana sere feti khabila bane gambana kente fankene sere bana gambana fankene aswadan Arini ribaltana bego kumara ni sensibilisation ya gamana hoteleta gamana kille no killu Rolandi no simeki teke changer na de kane dome kamoro odo ingbinku mani dome maget fatan fasa bantum kinoya gamana kille gamana hoteleta ona teringa. Assalamu alaikum gambana ko fedde khamare min ya dome yimbi kuma kebe gadi lon yer rek aray ken ni yani yo aray le manwani mahanga mo ni wakat khaya o suut na digel ke fanke na joppedo sasa alhamdulillah rabbil alamin allah re gambana ko gina den dina tappi kuna hati khawtu na so nyando batte iko to ke bononi ni gatin ke indano nyaro ona mahro ikem piège no ona mahro ikem stratégie no ko iko mundi ko sapen bakko no khobe ida so ko kono no khobe donc en stratégie o ma dungi ke indano foto yo mo kentu o do khati lenki iko maru mo muto mo soro iga ko tu diga do me ko mo dungi daro ko khanta ko ndo ko ma ko ndasu donc ke su ona faire ngaro maru mo ko ora ma sanki bakko do maru mo odina ma coutume on a fait suñu ogi femme mu robé xaw deberni xo akan xaw mu robé kent ken ko xada xa toujours ara ñal on a mi simando ke mbatte ken na dangi wotna tike fankelant ñal xalsi ña falle ken xalsi xa ayal gambala ko demala fi gebe gambala ko gade ber lenki o su gede wol mu xokebe donc ken xalsi xalant ñal kenya falle donc o gom kori sere su ga gambala ko fanke mu la na gambala ko carton parce que yimu wol papa demba ga daga Mauritanie igaragi ke ñu lina roxo donc voilà on gamma daga avocat ni do fotan ni wutu o mi ki cinquième problème donc an kaga mulla ona gambana ko na ridamba tanga problème kita ngamulang anna gambana ko dem sadam bu problème kita donc il faut kan gambana ko carton to Kenya gambana ko Mali gambana ko Sénégal gambana ko Mauritanie donc maru mo kebe su gani aray be gi ma usuna mi rak bani no kunkun kotume usuna saxime fofu suna ma daga sigi igo fatan bakine o ruwer lenki yani ministre ni yani directeur ni yan commissaire ni yumulina kem pouvoir wuti no roho khona makonu ken siki yan tugani iga million de passer pour roho ma hada ngato ko kambe mo be o kutu go bale tugana jamani sugadu luwani nyane o bakkat jamani ken luwani nya mais o lant kusu de dara lañ xaliss nya to ma donc maro mu xat fer nya xana jamani sugadu xana association carton do yan xamare ma nyani to me yimbe kuma merci na xana wari na khatiga yo kondunya ni yembin kuma ando baraje harna jiken doko okona girdonga dononga kuma gor kon khadama gobe ona fampe kati o kisimeke o yugo khaseke be gabaka goynitia goynit kunga debe yani agabaka Mauritanie jamaninga donc goynit kunga o soro o menja munya daga bange o yugo khaseke bange daga masala domea anake ma khagadi kuma ko ke wori anake ma sonin krano ko ke mo ke be rohmanta ko ni sonin krano ko mo ko be gilgil ganni makati lenki marumu o do khasuna aterenka dome o suna famu yekita anake ma o kisimeke Inch'Allah. Voilà. Donc, reportage que Kunga, Abdoulaye Traoré en Debernodanga, au secrétaire général, au sénateur de Domé. Aremu Terinkano, Khibarum Pay Khadi, Ogim Kunen Khaya, Yogam 20 janvier 2018, Yo Ogano Kobe, Gidimara,
goynit yani Mauritanie jamane yo oga khibarum po fana keygo be khaya ngai yo atogoni ali bundaw de sidibea yo nancare goynit yo aya keme ado sinotumi yo ali kunga aro danga fibe ga tangana koma ko khibare aro figa ga tangana gambana ko khibare yo fi fana be gere mugundo ya kenya fina yo gambana ko ga kebe kama yo fenyani igan kawaina pankete bawno kenyan tongunga o suruni dunge kenya yo kengen dang falle ada famundi khadi nanti yo koma ko ke fi bureyani fi burkhoreyani foyani rokma khata ko pokore yani yo koma ko ke nyamu ko kebe yo fonyani sersu wangam khaw nandunge yo bawno soron takkum bonondi adaga mananti ikenan kawa nyana khabilan qirse yo ka sonin ko ntakandi ndi mo gondanga ado igere folla ma gonde mo gobe yo ida qirsa ko kin serbe ike gankas haraka mamma yang kasai yo ka kenkitiyata sonin ko ngatini yo komo ko ka koma ko tana nyani khana khanga wala fosongonta ko nyani khana khanga yo ike itini kundanga modin komonya yo tunkallen ko mo nyankaw nyana qabilan qirsi yo kenyandi fat nyana qabilan qirsi yo aga nyamu ko suta naka famunde nanti sere nyani at koma ko kebe awga ay sonin karaga e sasa yo koma ko ke an foyani fi qaqachundangi adaga mananti ganni yo akome fofon tamaga fofon tandanga andan kamambatenya yo anyoku ayan decidene yo anna fokita ayan decidene yo anna nchigi ayan decidene angana fofo gammaga ayan decidene andanga haranyoku yo adaga harankar falle khagadi yo angana har kubeni sukita ila ini begammaga yo fini yogoni adaga mana kunko nanti idi soro dantanto yo misale adi sor dantanto togolin ko nanti kun karfalle idaga ini ikhubul laqu idi bafu mbegeya idi daga yo kesun koma gumburenya yo ar famundi kadi nanti angana sogo dankama mbatten kadi yo angana yankana ma 13h yo kinchiga yo angana yankadin antenarga anyime durantenga yo allant fofo kitana angana fobe kit kente kadi ankar falle na kun kabega ankore maka ina ankore nduragundi yo kenyani ar koma ke burenko adaga nanti yo fini yani kem fatante nyana ke igar kempa mu ke wakati kundu idi lada ngutu yo igedi lada ngutu yo golle ke khosnya imedi soron naga yo kubeni igete folle munyani yo iga bak khabila be yo kuncoro kunyandi gaja nan ko kubeni gere koma ke siti kama wal kubeni geti kunyani kemeneninga yo kunga alfamun kunga nanti golle ke khotan ni soro ku imme duru nyana kanga kubeni igeda rahman ta njogi kama imme duru nga ikha nakanga ikhaga fini melnei iga fini me bonondini iga fini me rokono yo atkenga fiani agam fatanta yo kenyani dunanan qawtel kania yo igedi lada ngutu isoro ndi gaja yo ikefi kuturunga idi gaja yo fuani gam fatante nyana yo kiani maremu way khempen khadanga kereke kundu yo waytin khadanga ona tatana mashallah Ousmane Traoré oari okisma adi diga mu isiro khalfonefe odi famu khalfonefe utala kun khadani tiga gambana ru ribaru kenke projet nyani projet d'entente projet roté on khana do da fini na katel kane o de filimun jopa atongeni almami ribare nyano marwacha so atengen sensibilisation kalanya atengen nakatsun rakpeni munini usuna katel kane dome gamana ribalu ado kane ado golle projet court métrage almami sasa ubaka moget fatan fasa avant tout kin khaya inshallah fini ku gambo da bebe ejite tana yo kundunya ni Demba Traoré ngishimana kubare ko nyimenya ya ketankinga katoga nyamana olanta nyamana gama
o kapalle mu mama o equipe ke mu manchu agamba na ko xbaru o gida nyaxaru ado ore nyaxaru ku beni go dema ke gol xore de berni oni mama oni su khanta ono tubabu kuni ona mama agro dema ke gol xore de berni ananke ma ona jopati ananke ma gumu xore do jeri ndamine Nicolas ananke ma posé o tubabu Nicolas posé o gida nyaxaru ado ore nyaxaru Fatoumata Konaté Mariam Chongan Maguette Konaté Awa Traoré otumongondo dicteur mbatenga Gaye Traoré ago o conseiller ne gundondo bangenga omongondo kundu sumare batenga o chargé de communication omongondo o sénégalais mbatenga Adama anakema Daouda Sumba Koulibaly omongondo artiste mbatenga Yimbin Kuma anakema omongondo o secrétaire général mbatenga Abdoulaye Traoré wat khadanga maro mutrinkano anakema o khibaru nyomereya dinka palema Demba Traoré o khasu mama khagado trinka len ko takeya wat khadanga o koyri inshallah Allah gana ko akinye rempa gachmangwali Ousmane Traoré wat kitanga ko na rada una kodi inshallah assalamu alaikum